Kopi Sarangan. Ngaranku nopunga Nur Hikmah Syakira binti Zulkifli. Tada baino, mumang aku mimboros. Kokomi kowoyo-woyoan apa si alahas. Kowoyo-woyoon apa si alahas. Nopo nga. Bahagian apangkal itsuang kopoposen kowoyo-woyoon. Toko apa si alahas kiko moyon kopyadang pialatan kolidasan. Koinano o mental itsuang kopoposen sangadaw toko. Sabagi toko kowowoyo kopongobian lobi toko poing lait om minoing kuri torwal I mogumpurono ginawa irat cancer om palangan tunduk montok kinan takan humatok montok popoing kakal kowoyo-woyoon apa si alahas toko mo city kotimpun miampay nunu im toko makan toko mo city makan kinumut akanon olinuut tumanut toiko tumanut piramid akanon irat karbohidrat protein luno mineral om vitamin ilagon maganut akanon to sisikap sabab iti au alahas suai ko iri toko kiguno momiat obuli tikit tadaw todok mintangkus maganangkus kapisukan toy ko isumayaw do indalan tolo nohopot giyok nopo nga apangkal oko nopo montok kolidasan kainano katapi montok kolidasan mentol toko mamasuk hormon I momiot sumopok montok monguhup kupongodusuran o puriman nondos itsuang sondel toko. Irino mantat doho alansan iha koin sanay anu popoing kakal kowoyo-woyoon pasti alahas om dumampot kolumangan masuk koposyan.